नाली साइड बाबू हाँ से नाली साइड बाबू फायरिंग कर कोउ करे बंदूक तो राइफल राइफल भी छाड़ की बंदूक मैं कहती फायरिंग कर हां माने दूर देखिलो फायरिंग कर दीटा कुकुर को गोटाए कुकुर को आप फायरिंग कर ये जो जागा आगोटा मुड़ी ये गोटा तो केक नहीं की कोई ना की छो किसी लाइटे केक नहीं की कोई ना मुझे की दौड़ के बाबूना बंदूक है देखला बाबूना उठे ठीक आपण कहीं बंदूक मारले बंधुवर नहीं आज्ञा फेती मोर कैमेरा लगी देखिले आपन हां देखो ना कहीं एठी समस्त ठिया आइछन जनता ठिया आइछन जो दीटा कुकुर गुली बाची को जणे कहूची आपण मारचंती समस्त को कोन कैमेरा देखा आपण को बोलना पुलिस के देबी आपण को परिचय मो घर इटा मो घर आपण परिचय कोना पटनायक मो घर रो मालिक मो परिचय कोन किताब पटनायक ए घर रो किताब पटनायक ए बाबूना जे किताब पटनायक सेम ओ चलो ये कुकुर मरी जाइछि हां खेती बेले खेती को एक से चौदहटा कुकुरटा रखिଥିଲି 11ଟା ଖାଇଗଲାଣି ତାର ଫୁଟେଜ ବି ମୋ ପାଖେ ଅଛି ହଁ ତ ସେଠୁ ସେଟା କୁକୁର ଖାଇ ଯଦି କୁକୁର ଖାଇଲେ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଟା କଲେନି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ତାହେଲେ କୁକୁର ପଶିଲେ କେମିତି ସେ କୁକୁର ପାଚେରୀ ଦେଇକି ଯୋଡୁଛି ତ ପାଚେରୀ ହାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ପାଚେରୀ ଆଉ କେଡେ ହାଇଟ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସେଟା କରିବେ ନା କୁକୁର ମୋ ପଶିଲେ ନା ସୁବିଧା ଗୁଳି ପାଇଁ ମାରିବେ କରିଛି 6 ଫୁଟିଆ ପାଚେରୀ ତାର ଗୁଳି ମାରିବେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଫେତି ମାରିଛି ମୋ ପାଖରେ ହଁ ହଁ ତାର ତା ଦେହରେ ବାଜିଛି ତା ଦେହରେ ବାଜିଛି ସ୍ପଟ ଅଛି ଖୋଲ ବଡି ବଡି ଖୋଲ ବଡି ଖୋଲ ଏ ଗାଡିରେ ଲୋଡ କର ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯିବ ସେଟା ରଶ୍ମି ହଁ ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ବାଜିଛି ଗୁଳି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଧୀରେ 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 ଖାଲି କରିଥିଲି ଇଏ କରିଥିଲି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କାଢ଼ନି କାଢ଼ନି କିଛି କାଢ଼ନି ତମେ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରନି ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ହାତ ମାର ନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯିବ ତମେ କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛ ହାତ ମାରନି ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କର ପୁରା ପୁରା ଯୁକ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍